بسم الله الرحمن الرحیم۔ अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं ओपीडिया यूट्यूब चैनल। बिस्मिल्लाह अला नफ्सी व दीनी, बिस्मिल्लाह अला अहली व माली व वलदी, बिस्मिल्लाह अला मा अअतानी। अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उश्रिकु बिही शैआ। अल्लाहु अकबर व अअज़्ज़ु व अजल्लु व अअज़मु मिम्मा अख़ाफ़ु व अहज़र। अज़्ज़ जारुक व जल्ल सनाउक व ला इलाहा गैरुक। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि नफ्सी व मिन शर्रि कुल्लि शैतानिन मरीद व मिन शर्रि कुल्लि जब्बारिन अनीद। फ़इन तवल्लव फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हू, अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। इन्न वलिय्यल्लाहु अल्लज़ी नज़्ज़लल किताब व हुवा यतवल्लस सालिहीन। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बिस्मिल्लाह अला नफ्सी व दीनी, बिस्मिल्लाह अला अहली व माली व वलदी, बिस्मिल्लाह अला मा अअतानी। अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उश्रिकु बिही शैआ। अल्लाहु अकबर व अअज़्ज़ु व अजल्लु व अअज़मु मिम्मा अख़ाफ़ु व अहज़र। अज़्ज़ जारुक व जल्ल सनाउक व ला इलाहा गैरुक। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि नफ्सी व मिन शर्रि कुल्लि शैतानिन मरीद व मिन शर्रि कुल्लि जब्बारिन अनीद। फ़इन तवल्लव फ़क़ुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हू, अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। इन्न वलिय्यल्लाहु अल्लज़ी नज़्ज़लल किताब व हुवा यतवल्लस सालिहीन। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बिस्मिल्लाह अला नफ्सी व दीनी, बिस्मिल्लाह अला अहली व माली व वलदी, बिस्मिल्लाह अला मा अअतानी। अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उश्रिकु बिही शैआ।
الله أكبر الله أكبر وأعز وأجل وأعظم مما أخاف وأحذر عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله على نفسي وديني بسم الله على أهلي ومالي وولدي بسم الله على ما أعطاني الله الله ربي لا أشرك به شيئا الله أكبر وأعز وأجل وأعظم مما أخاف وأحذر عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم